Znakte likeshete, netili kanalı efir informasyon ravakt abon studiye xurit botraz sıbırten abon efirem. Senvazan kampani İrun Sen je produkcija i parti Alasta Luganskme. Kostsewe artse ve qeme nazane dune xax bavazını. Պատսաղադուն ավտոինսպեկցի կուշութանսան կենենց սա պրոֆեսիոնալուն բերեք բուն։ Waqderse skolata xizder rawaqdunte sxurzaqçin kenene cerimoni, alsas maydanta lever derset spar adimogen, ودون نرسخیت تکنس ولدر آخر گنندتم آخر کنم باسم. خورزا خورت خیمایدان تا آساز لوردرڅ دست گیمناست آلبیون اما روخس مینه ورتن خورزا اختراتن سریمونی درادیس مگسک وقت فسو راوق دون بال رازمه فلا آساز گارانتینو مازلت فستی وگن وقت درڅت فسته در آخرادم از اون ادمینستر گاسیت نادالی بوزن جن خست از آختا راوق دونتن اما ساخر گنجتن آخم خورست تزینات خی اما بانسان کود تازه گیا نفسیس ولدر آخر گنندت تا کاست فون فسته ودون ریسپوبلیکا مکایرز دخصست برزوند کوالیفیکاسیون Я абсолютно уверена, что те испытания, которые вам предстояло пройти, которые вы прошли, они сделали вас сильнее. Они позволили вам преодолеть возможность себя, свой внутренний какой-то страх и позволили смелее смотреть в будущее. Мы абсолютно уверены, что вы в дальнейшем будете гордостью не только своей семьи, не только гордостью своей школы, но гордостью всей республики. آخر پروسس فستاگر تازست ایول وازگ جندر امراست در آسر استج انمن قوگو ولدای کستوارزون زینا دراف دیسن مایدان تا چیرایستا ودون سخدک بانوسان کود دوی سبات ست تکنن قطاق ما آخر گنجت امری بیدی در تستر خای باورد کتس تستن زونن زینت دا آمد دوی ست سکولاون ساردم. Золотая медаль не была бы, не висела у меня на груди, если бы не мои педагоги, не моя школа, которая меня на протяжении всех этих лет поощряла в моих успехах, учила меня, давала мне понять, в каком направлении двигаться. Поэтому я благодарна всем своим учителям, благодарна своей школе «Альбион». И, конечно, не могу без благодарности оставить своих репетиторов, потому что они в меня тоже вложили очень много сил и знаний. خاطر تماریان رستجی خیست تکنه و رسیه ایول خزدر ولدر آخر گنندت دیسه ایو اخسن آدمون آخاست تمسکوی پادساخادون اینستیتوت ما فالوارن تراتم ما آساخر گنندو مکید سوزن ویزت داد سال در آز مدر و مگس که آخر رستجی سرما گند قوستارد دختا راز زونتم. Трудности, конечно же, были, было сложно и несложно одновременно. Этот путь к серебряной медали был нелегким. Перебороть себя самое трудное, наверное, это и нервы, и стресс колоссальный. Ну, лично для меня я очень сильно переживала перед срезами нашими контрольными по-другому. Но получилось собраться, наверное, взять себя в руки. مایدانتا لورد کتس پارچزگنر سدسته ودون فبرگست گاندرولون فالوارن تراتن فسته کتس تا وقت فتساونز مایدان رایسن نسانن راست در آخب خوزه افزرس در تساونز خوز در آخر گینک تا کتس تستر زونن زینت در آف دیسنز اپت برید میت دیدر. پلیتیانا اوستا تزاور اینفارماتسور را وغدابون. Президент Бибелт Анатолий Рарфекутта Владимир Путинян антышыны вақт керцет و Россия Федерации Конституцияма и вензинетта бахастыны федел қаласканыны процесс. Цитата. Referendum festügyete ravdestoy beste social und ekonomikon razmetszede cerjete qazdigat ama axsana de konsolidatsiya quttaja de kursu forske lawens و Россия bestekte. Mazardaden zagı fidar ananizdinat ama nogentistete appet و Россия ktenta sabirat ama razmetzed. Luganskë Adamu Respublike Dukanit Fezend Khusar Irestunak Senvazan kampani İrun Sene Produkci Ası Efsimerun Respublike me Balxananis Bagyat Swarder Senvazan kampani ma se produkci lasım mekave ender bestetender ve rekhtarayet edite roze reportajım.
Sanozen kostuatirun sanjerazga produkcji fetsak talasta Luganska Adamun Respublikama. Ace bestajt sergetan fadatodzen hussari röstujnak kampani rawazga santa makanyak pata sortimente atfenen. Elkhanegan wal alastoy fantasmin avje ودونن واقدر цеден балон дегустации, а мануазиняк тафазендесте дуканите тархчател. Отгрузка составила 15 тысяч бутылок, из которых был большой ассортимент разных вин и коньяков. Можно сказать, это была пробная партия для того, чтобы рынок ощутил все виды продукции, которые мы выпускаем. Наша продукция в Луганске произвела хорошее впечатление по дегустации после того, как поступила продукция. Хорошие отзывы и надежда на дальнейшее сотрудничество. Sanwazan rawazga produkcji mają mama Lugansk malastoj mineralundun bagiyatay fetsak parti. Ace produkcji dar fetsed falkhos ganjeta zardama. Мы отправили образцы завода «Багиат» для того, чтобы люди посмотрели, какая хорошая вода есть в Южной Осетии, и в дальнейшем, возможно, будут также организованы поставки воды из Южной Осетии в Луганскую Народную Республику. Fetsak hat kampanian jarazga produkcji Lugansk ma alasenem fadat fazend, atsav gaz Donetsk Adamun Respublikae uacht savag axsan Adamun ekonomikon forum felgette razvelga bazırtta bafestene festivagan. Koronavirus akhosay sevzargawa varmanakaske kampanian jabunassis afunel ja produkcji Lugansk ma alasen. Первая партия была отправлена без всяких проблем, благодаря содействию с Минэкономики. Ввиду сложившейся экономической ситуации и карантинных мер, Минэкономики разработали хороший метод логистики для того, чтобы вовремя осуществлять поставки машин на предприятия для отгрузки и привоза вспомогательных материалов. Kampanii rawazga produkcji sayrac darwayt sawa wa России Федерации. Azayaz mafildar kane ordam se produkcji los sawa u igorахст. Нерерастадждар рвитен мацатта канен срадум парти. В том году мы отправили в районе 800 тысяч бутылок за 2019 год. В этом году планируется наращивать объемы отгружаемой продукции. Также мы отправляли в том году первую партию образцов в Абхазию. Там была небольшая партия в районе 3000 бутылок, но также, в принципе, их заинтересовало и понравилось. Sanozen Iron sene kuchtarjagada zardeis, kodrazga produkcji gorachst afta и ассортимент der fafelder kanen. По производительности нашего оборудования мы можем выпускать 350-400 тысяч бутылок в месяц. Главное, чтобы хватало сырья. Мы готовы осилить те заказы, которые нам предоставляют. Rawazga produkcji gorachst fafelder kaneni mają mama kampanii fand kanens felder basta tamay lasender. Aftaner rastaj bazırta savens Donetsk Adamun Respublika ama Kazakhstan madar lasen fadel. Tedet rozakhari batarnul information rawagdabun. Kustsautskrin valrayone artsive qama done khakh bawazanal u ifersa fidene don bawazan wazan qaw karattu wa khazartamdar. Kostuda kutsaun sui benate fitan otsresek kokutanjila. Azana don bawazana kostuda kon sounds mai bertsen wazana don tsuchtina de problemas kot sakset falaqaw fagdona yiftungnatset don khakh kainay zakota we festivagan atse benate swadat tfil dar khay basurste we tikhay don rawatst qaw sermats swadoni swordege ardam la dersens khaxt datta ama drenajon sistema magaska gori festa bawatst qawma خلال در قبل سرشتن زخت دفتم دام دونیش و دام کردن فوای و تامدن با خوش کردم سمیتون رو وزم سه به مدرا وقتام مست شلانگای شتاسه خلبر تاستو درناژی سیستما آدم سخت استر خوزباکو توی استدستیو حکاستستیو پارونر آسیدیا سنکوزاختو آدم و درم بر باید تو کوسم به منابون آدم من دون رو وقتستم نکن قبل جنیس بال وی فستفند کننز قوه کرونس خزرتایس ودون مدر دون باوازن آمچید سر ودون زفگار رستگ ایافنس نوازن دون چوختینات پایدا کننز قوه آستوت سوادونی سومی فلسن وردگی دون خستنو دارد امزن نوجو قوم 1 کیلومتر سرازم قوم نوجو قوم آوازم شلانگ سرا گفتا بیدر آخر رفتم آسابزنی کستم ایرم بدون نودیش
من ارواح خاطر دستادم که تام گمانی سم ماسم نوج دبانی دنوت 6 کیلومتر دست راستم آخام کوست تماکن سمنز تیخری به قبل در آمسکاخ دویزای نرتا کوست سبا کوستای قمنوازن دونس خطل سوزن هوی زخبن فکرن فدل فلاوت در رایون ادمینستراسی کدبانستان کتو بمگس کنوازن دون توختینیا ده پرابلیما انقن اسکوت ساک نیر سوزن فلا خورس خبار تاوی و اماز قطا کیور استگمر رایون ادمینستراسی فند کننز کوستای قمنوازن دون توختینیا ده فدل پرابلیما آز فبد کروم آسکوت ساک کنن چون دون خبر در زونوت کمکوسم باید تکم سمسم دوبویا آوخت کافلر ما کورا فیهی زنده دون پرابلم هست سال مزون ونات سیستم سرازا خداست نجین بعد من نای بسیجانن تا ما سنیرن سرستام نخون کتام سکواجینا بس سکواجینا و سیستم اگزیتا تیس بتون سود کمی داشتم بل کنزنیس الباسه نمیدای مثلا ورگسته سبزینش خطر هم وازکت میود کدبانستان کتا و مگس که ما عرفنال زست دمینی سارا بوک اما کوخات قوتن وازن دونای سیفتون کنن کست مدر. کوکویت انجیلات ایخت جونی کمریکتات فاطیما اینفارماسیون را وقت آبون. Abun podsachadun auf der Inspektion serestel sechast astojce porozem. Ujcetem berekbunun ceremonii chorzechschnerce desta chozdar službe genžetem. Prezident nume podsachadun auf der Inspektion kushten rarfekutta mitrodekte minister Nanite Igor. Podsachadun auf der Inspektion kushtet zitjeren qoralau draideta mitrodekte minister Nanite Igor arfein khastay. Abun podsachadun auf der Inspektion serestel sechast astojce porozem. Ведомство растерцит отцауганусы эртенамастер растар заргетам инфараса در تنخ زمازم و دای فستم ведомство خشیاک تساگو بارات قاقنا گورگانت سترکتوره فندک تلفت قاقنن آواری تمارازم فنداج زمالت خیادیش جتت سارد اما ننیزینات قاقننو آلکت کساج ارول بونون خس Именно благодаря вам, говорю со всей ответственностью, соблюдается правопорядок на автодорогах республики. Я вам желаю успехов в службе, выполнения всех поставленных задач на должном уровне, удачи, благополучия, мира вам и вашим семьям. Аллах Исман, Сударут, с праздником вас! Президент Номай Арфайфестак Бакаст Митхотакта министр. Верховный главнокомандующий Анатолий Ильич Бибинов поздравляет вас с вашим профессиональным праздником и передает самые наилучшие пожелания, успехов в службе и в личной жизни. Официалун Хайфеста традиции Магаска Вагдерцит Хоздar Кушчете ведомствоин Хорзахтайс Хорзахчин канене церемонии. Автомола Вардерцидесте Радун Цинтадар. Кор служба Ганаджита Сахорскустете Хай Хорзахчинерцидесте Майдантай. За образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с Днем образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения Республики Южная Осетия приказываю присвоить специальное звание подполковник милиции майору милиции Харебову Льву Алихановичу, старшему инспектору сопровождения. Поздравляю. Махнаха дагвдисанстан на республикай машинат намацкутфил дар канавуман. Подсахадун авто инспекции инспектор профессионалун ама арахшинар хайду фестиваган. Ию амадува хатна бантст фандактл адам дастинат бақақанын. Сосите Фатима Харибатар 020 видатата таксана информацию равах абун. Podsachadun auf der Inspektion kushete archayda bire berse bastu fendagun zmelde adastinat. ودون ervel bunderiste sekostebelkus. Sayute khayutata alune reportaj. فنتسازای فلدر تدیت فیلیپ کوس ریسپوبلیکای بارات قاقنا گورگانت و دونای افداز پادساخادون افتا اینسپکسی قاقن فنداگون زملده اداستیناد بزود کماندیر میلیسی مایور بانستان کتا زرگ فنداگون پاترولون سلوجبه اینسپکتر و دمه و پادساخادون افتا اینسپکسی تسکم و منمه آسادای مکتا قاقنن فنداج زملده اداستیناد اما دمه تا فنداگون ترانسپورتون صوتین پادساخادون افتا اینسپکسی اینسپکتر کستو زن فلاوسه یورستاج آخشتیاگ در Kust allrod na rosen, men odanina się daje ter struktura taką się daje terminisjoner tawlin czynna. Ale ofta na szordoskunna. Kusem kawe, mam na rozwój to może profesja, a ju na sajrodar kust na kusam odanina.
آزایاز ماشینت نمت کنه فلدر اما وی فستیوگن تا فندکتل ترانسپورت زملت کنه اندختر آخه موبره خنزن قوه افبتر لن بنقوس دارز داخن قوه فندکتل ماشینت زملده سباقق دارزن و بم تدیت فیلیبان سانکو تازاقه آسا و گاستا مبارگیه شوفر تفلدر انبار نادف دیسن رایدت دوی تقداد رژیم مخالن فدل بیره فخوز درست سا اسکارن اقدال در سا بورت روز در za 0,4 skorost. Pentun rozdatan će skorosta še destiren, to už olči dar soblidat kane skorostnoj režima, umegaska urat biafakrotarste avaratam goldar. فنداگونز ملده اداستینا ده پروپاگاندا اماگیداتسی فدل خیستر اینسپکتر خاصیت الکساندر بانسانکوتا زرگ پاتسا خادونافتا اینسپکسی کوشتا کادیم اخست کنن سا служба он خسته اما خم катчин кушета саиу тедит Филипп. Сотрудники ГАИ честно выполняют свои служебные обязанности и хорошо делают свою работу. Одним из таких достойных сотрудников госавтоинспекции является командир взвода майор милиции Тегдеев Филипп. Я особенно хочу выделить сотрудника Тедеева Филиппа, который уже работает в ГИБДД более 7 лет, и он застоит за бесчестью выполняет свои прямые обязанности, которые на него бывают возложены. Пользуясь моментом, я хочу также поздравить всех сотрудников Государственной автоинспекции нашей республики, нашего государства с их профессиональным праздником. Желаю им крепкого здоровья. پادسا خادونافتا اینسپکسی بیره کوشتاییز کاتستا служба اون خسته اخست کننز اکاگای اما کادیم افدیسنز خورز برک کننته حالساز خوستاری رستون میتقد تکت مینیستراده فنداگونز ملده قوستارن فدل پادسا خادون اینسپکسی управление خزدر кусагл немодерсец خوربات روسلان. Проработал инспектором, потом старшим инспектором безопасности дорожного движения. Сейчас я работаю в административной практике. Инспектор по исполнению административного законодательства. Уже 3-й год. Моя работа заключается в том, что я отслеживаю все административные материалы после инспекторов ДПС. Niembestek tej birete ambarans kodzenusa служба ama katkenens patsa chodonafta inspekcji kushten шоферта дар арфаку той patsa chodonafta inspekcji kushten se professionalun baragbuneseten. Şabışı koçinan taşıma koycunu koçmol taşı kapıdan. Narushuti katusatü star kanoy smohandar kandaktel problema taşına uçamamış dışarı. Bidarı tişiraz nemgayishnika. Otata Alona Gasite Arsen, Kumarita Fatima, informațiun ravagdabun. آخر ودستنا بون خبرتم. نرادو فی بلد میفیل.